Prego prima le mani per prendere l'energia et ensuite je ferme les yeux e poi in seguito chiudo gli et occhi, je prends les énergies de la terre. prendo le energie della terra, Je prends les énergies du ciel prendo le energie del cielo et je me donne ce que je vais donner à mon patient en plaçant une main. e quindi mi dono quello che donerò al mio paziente usando una mano lì Cette main qui ne bougera pas e quella mano non si muoverà et une main sur le pubis. e una mano sul pube. Si j'ai le temps, je fais les 7 chakras, mais comme je fais un apprentissage, je ne fais que les 3. Se ho tempo faccio i 7 chakra, però visto che sto imparando ne faccio solo 3. Le premier, le chakra du cœur et le chakra de la clairvoyance. Il primo, il chakra del cuore e il chakra della Le troisième œil. chiaroveggenza, del terzo occhio. Et d'ailleurs, quand je vais donner tout à l'heure à l'autre, je ne m'occuperai aussi que de 3 chakras. Dice d'altronde anche quando andrò a donare all'altro mi occuperò solo di questi 3 chakra. Je respire, je laisse couler les énergies et je monte la main. Quindi respiro, lascio scorrere l'energia e faccio salire la mano Et je me donne tout ce que je voudrais donner à l'autre. e mi dono tutto quello che vorrei donare all'altro. Tout ce qui est bon, tout ce qui fait grandir, tout ce qui guérit, tout ce qui illumine. Tutto quello che è buono, tutto quello che fa guarire, tutto quello che fa diventare grande, tutto quello che illumina. Et je monte cette main sur le troisième œil. E poi faccio salire la mano sul terzo occhio Et là seulement, je me sens prête. e solamente allora mi sento pronta. Et si je ne me sens pas encore prête, je me recharge avec E les nel mains. caso in cui non mi sento ancora pronto mi ricarico Et là, je m'approche de l'autre, mais pas trop près, e quindi mi avvicino all'altro ma non troppo vicino pour qu'il ne se sente pas violé. affinché non si senta violato. J'aurais pris soin d'enseigner à mon patient de faire appel à son âme avant de recevoir mes soins à moi. E quindi è come se io ricordassi al mio paziente di fare riferimento alla sua anima prima di ricevere le mie cure, Parce que notre âme est la responsable numéro 1 de nous. perché la nostra anima è la responsabile numero 1 rispetto a noi. Je me frotte donc les mains et je vais enlever tout ce qui doit être enlevé. Quindi mi frego le mani e poi tolgo tutto quello che deve essere tolto. C'est pas à moi de savoir ça, c'est à son âme, à Non tous sono io les che êtres devo spirituels. saperlo, ma è la sua anima insieme a tutte le guide spirituali. Et quand j'enlève, bien sûr, le geste était plus. Ensuite, je descends sur le chakra du cœur Perché quando tolgo, certo il gesto è così, et j'enlève. e tolgo anche a livello del cuore. Et je descends donc sur le premier chakra E poi discendo al primo chakra et j'enlève e tolgo 3 fois. 3 volte. Je peux me frotter les mains Poi mi frego di nuovo le mani parce que je vais ouvrir des centres d'énergie aussi importants délicatement. perché andrò ad aprire dei centri di energia in modo molto delicato. C'est comme si c'était de la soie, alors là j'ouvre È doucement. come se fosse della seta, quindi apro dolcemente. J'ouvre doucement pour que l'autre ne soit pas perturbé. Apro dolcemente affinché l'altro non sia perturbato. 3 fois. 3. Et ensuite, c'est pareil, au niveau du E cœur. poi la stessa cosa a livello del corpo. Je vais ouvrir 3 fois. Allora, aprirò per 3 volte Ensuite, je vais au premier chakra e poi vado sul primo chakra et je vais ouvrir 3 fois. e aprirò 3 volte. Si la personne est très sensible, elle titube son corps, elle vacille parce qu'on sent ça. Se una persona è molto sensibile, appunto il corpo vacilla un po', perché si sente questo. Cette fois, je me recharge de nouveau. Adesso questa volta mi ricarico di nuovo. Si j'arrive, parce que je suis grande, je forme mes mains en une coupe pour recevoir la lumière et les forces du cosmos. Quindi metto in alto le mie mani per formare una coppa che riceve l'energia dell'universo del cosmo. Si je suis plus petite, je visualise mes mains Se sono au-dessus de sa troppo tête. piccola, allora visualizzo le mie mani comunque al di sopra della testa. Et cette coupe de lumière et de force, de Questa guérison, de coppa miracle, di luce, di forza, je verse sur son corps la verso sopra il corpo et j'harmonise e armonizzo tout ce que je viens d'ouvrir tutto quello che ho appena aperto et je ramène mes mains e riporto le mie mani, que je posais de nouveau en coupe che ho messo di nuovo
poppa et ensuite je e vais di nuovo. harmoniser 3 fois. Vado ad armonizzare 3 volte. Et voilà. Je peux me frotter encore les mains. Posso ancora sfregarmi le mani. Et là, cette fois, je posais ma main gauche sur la main, sur le cœur de l'autre. E quindi andrò a mettere la mia mano sinistra sul cuore dell'altro. Je vais le guider à ce que sa main gauche se trouve sur mon cœur. Poi andrò a guidarlo affinché la sua mano sinistra si trovi sul mio cuore. Je pose ma propre main par-dessus sa main sur mon Quindi cœur. poso la mia mano sulla sua mano sul mio cuore Et pendant quelques instants, e poi per qualche istante ensemble, nous fermons les yeux insieme con gli occhi chiusi et nous n'oublions surtout pas de respirer pour laisser circuler les énergies du cosmos vers la Terre. e sicuramente non ci dimenticheremo di respirare per lasciare fluire le energie del cosmo sulla terra De la Terre vers le cosmos, e dalla terra verso il cosmo, de moi à mon patient, da me al mio paziente et du patient qui devient mon thérapeute à moi. e dal mio paziente che diventa il mio terapeuta a me. Et c'est sur le chakra du cœur parce que le cœur c'est aussi l'amour. Ed è sul chakra del cuore perché il cuore è anche l'amore. Et là, au bout de ces quelques instants, qui peut être seulement 1 minute ou 2, E lì, dopo qualche istante, che può durare 1 minuto o 2, nous allons ouvrir les yeux. apriremo gli occhi Nous ne parlerons pas. non ci parleremo Et s'il y a des émotions qui viennent, on les laisse couler tout simplement. e se ci sono delle emozioni che vengono le si lascia andare semplicemente, On les accueille. le accogliamo Et là, on doit s'approcher pour faire le hug. e poi ci avviciniamo per fare il Le but, c'est que les yeux soient à la même hauteur. allora, lo scopo è che gli occhi devono essere alla stessa altezza, Donc, le plus grand reste. quindi il più grande si china un po' Et on respire. e si respira Et on change. e si cambia. Il faut garder les jambes légèrement fléchies parce que sinon, on est déséquilibré. Bisogna tenere le gambe leggermente flesse perché sennò si è squilibrati. Et comme les êtres humains sont sensibles au câlin, E dato che gli esseri umani sono sensibili alle coccole, c'est vraiment parfait si vous finissez par un bon petit câlin. quindi è veramente perfetto se si finisce con una bella coccola. Mais dans cet exercice,